Guwapo ah. Hello, nak. Parang galing kang Amerika, G ah. Ay, sim. Napamalik ka ako doon sa taas. Kita ang ganda rin eh. Kaya ako nung dati. Description. Natawa. Alam ba? Hindi, yung plato mo. Yan? Ikaw yung salat ko. Iba kasi yung experience. Sa bahay din naman experience. Ito ang aking chef. Chef Mike. Pwede mo, huwag mo na baligtarin. Ah, gusto mong ganyan lang? Okay na yan. Alright, ikaw lang kakain yan. Kaya lagyan ko yan. Yan, ganyan lang. Hindi, masisira! Hindi. Nangialam eh! Ang bagal mo. Kasi naman itlog tong. Yun. Okay na nga. Okay. Ano na lang. Yun ang gamit ko kanina eh. Ayan. Spatula, meron ako doon, brad. Oh, yung man, meron ka pala eh. Meron ka pala eh. Ayun Sa na, kotse. okay na yung... Sa spatula. Alright. Legs mo. Yeah. Wow. Cereal. Sunny side up yan. Sunny side up yan. Magpakabusog kayo sa birthday ni Tatay Edwin. Salamat. Ano nyo, puro ano lang? Yan. Puro phone. Oh, Huli. Oh. Oy. Iuwi nyo na. The side man. The side. Let's go. Hi, let's go. We'll go show them that swimming pool. Come on. Ayun niya. Ayun yung banggal. Para kami, turista. Ikaw na lang mahihiya. Pasensya na sa... Hi, Kuya Sam! Kuya Sam! Kuya Sam! Asa IKEA si Asher. Naninilala na to eh. Asher, oh. Two. One, two. One, two. Dito mas... Sam! Nadinig kayo. Sabi mo. Guys,
Yan. Si nanay, oh. Wala. Sam. Dito, Jay, maganda. Stand clear. Dito tayo, Jay. Dito ka. Nasa ano pala to? Tunnel? Tunnel pala siya? Hindi ko alam to ah. Galing oh. Parang laro. Yes. This train terminates at Al Rifa, Mall of Qatar. المحطة الأخيرة هي محطة الرفاع قطر مول. This station is Al Rifa, Mall of Qatar. هذه المحطة هي محطة الرفاع قطر مول. O, Jay, o, tingin o. Jay. Hawak lang, G. Mas matangkad yung kay Gila. Eh, matangkad naman si Jilan. Baka sipain ako. O, picture o, Jay. 1, 2. Ayos. Oh. Ayun o, ang lakas ng ano nyo. Ay, nag-release. Barakuda yan. Tao ba? Yes, siya pang mag-video siguro. Iwala. Galing. Sabi ni Alay, no? Oh! See? Alam mo hintayin mo to mag, pinatulog niya yan
Kaya lang, malupit na kami. Hinahabol ko na nga doon, no? Palibasa, ano na eh. Recharge. Kaya ako ito janitor plus. One, two. One, two.